इतना हार्श ऑर्डर आज पास हुआ है। आई स्टिल बिलीव इन द डिवाइन जस्टिस। পথকুকুরদের ঠাঁই হবে কোথায়, প্রশ্ন উঠেছিল শীর্ষ আদালতে। গত জুলাই থেকে চলছিল মামলা। এবার স্কুল, রেল স্টেশন, হাসপাতাল চত্বর থেকে পথকুকুরদের সরানোর নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। बेज़ुबान जानवर है, उसके साथ इतनी नाइंसाफी, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। रीलोकेशन जो एबीसी रूल्स में अ बिग नो है, उसको आज एक तरह से जस्टिफाई कर दिया गया है कि ये बिकॉज ऑफ द बाइट्स, जो बाइट्स आधे से ज़्यादा मीडिया हाइप है, मंकीज़ बाइट्स, कैट बाइट्स और दूसरी एनिमल्स की बाइट्स हैं, उनको इंक्लूड कर रही है। वो मेरे पास सारा डेटा है। जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए और बहुत सारे डॉग लवर्स के लिए और बहुत सारे एनिमल लवर्स के लिए। কিভাবে এগোলো পথকুকুর মামলা? এদিন কি রায় সুপ্রিম কোর্টের? দিল্লিতে পথকুকুরের কামড়ের ঘটনার প্রেক্ষিতে মামলার সূত্রপাত। 28 জুলাই 2025 শতকপ্রণোদিত হয়ে পথকুকুর মামলা শোনে সুপ্রিম কোর্ট। 11 আগস্ট 2025 পথকুকুরদের সরাতে নির্দেশ দেওয়া হয় দিল্লি সরকারকে। এই কাজে বাধা দিলে আইনি প্রক্রিয়ার মুখে পড়ার সম্ভাবনাও জানিয়ে রাখে আদালত। 13 আগস্ট 2025 বিচারপতি বিক্রম নাথের নেতৃত্বাধীন 3 বিচারপতির বেঞ্চে যায় পথকুকুর মামলা। 22 আগস্ট 2025 সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে এই মামলায় যুক্ত করে সুপ্রিম কোর্ট, যেখানে সেখানে খাওয়ানোর উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। 27 অক্টোবর 2025 সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্য সচিবদের তলব করে সুপ্রিম কোর্ট। 7 নভেম্বর 2025 এবার পথকুকুর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়, স্কুল, রেল স্টেশন, হাসপাতাল চত্বর থেকে পথকুকুরদের সরাতে হবে। এই প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে স্থানীয় প্রশাসন। যে এলাকা থেকে পথকুকুরদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে, নির্বীজকরণের পর সেই এলাকায় ফেরানো চলবে না। নির্বীজকরণের পর পথকুকুরদের ঠাঁই হবে আশ্রয় কেন্দ্রে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, খেলার মাঠে যাতে পথকুকুরেরা ঢুকতে না পারে সেজন্য বেড়া দিতে হবে। এই সব জায়গায় পথকুকুর ঢুকছে কিনা সেই বিষয়ে নজরদারি চালাতে হবে প্রশাসনকে। रिपोर्ट दीते হবে शीर्ष अदालत के। आप उनको शेल्टर हाउसेज अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे कंडीशंस भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, शेल्टर हाउसेज वाली होनी चाहिए जहाँ पे उनको प्रॉपर खाना मिले, पानी मिले। शेल्टर हाउसेज की कंडीशंस आपने देखी है? अभी इस वक्त जो कंडीशंस हैं, इतनी बुरी हालत है। एक एक शेल्टर हाउस आप जाके इंस्पेक्ट तो करिए। जो एबीसी सेंटर रोहिणी में हुआ है वो जाके इंस्पेक्ट तो करिए, क्या हालत है वहाँ पे, किस तरह से डॉग्स को रखा हुआ था। वहाँ पे स्कल्स मिले थे, कार्कसेस मिले थे। मेरी कंटेम्प्ट पिटिशन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। এই মামলার প্রেক্ষিতেই জাতীয় সড়ক থেকে গরু ও অন্যান্য প্রাণীদের সরানোরও নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।